السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تكملة لسلسلتنا في تعلم اللغة الفرنسية، يعني تعلم حروف وكلمات وجمل اللغة الفرنسية، يعني تعلم قراءة حروف والجمل والكلمات. عندنا إي أو آر. إي أو آر عندما يجتمعون وغالبا ما نجدهم في آخر الكلمة يعطونا حرف ي. ي c'est la fête au village. C'est la fête au village. Plus de tabliers. Tabliers. On a mis de jolies robes. Les petits cavaliers tournent au son de la musique. Au son de la musique. إذا عندنا lier, vier, sier, nier. Billet, tier, dier, pied, mier. إذا عندنا pas de premier, pas de dernier. tourner, les petits cavaliers. Pas de premier، يعني ليس هناك من هو في الأول. pas de dernier ولا في الآخر أو هو الأخير، يعني ليس لدينا الأول ولا الأخير. tourner يعني tourner les petits cavaliers. les cavaliers هما الفرسان. le cavalier, le papier ورقة. le panier يعني السلة. l'épicier le grenier le premier الأول. l'atelier le potier le cahier le fermier. vriller, blier, crier. oublier, l'ouvrier, le tablier, février, l'encrier, le sucrier. René, tu vas prendre ta plume, de l'encre et des papiers blancs. René, tu vas prendre ta plume. René, tu vas prendre خذ رشاشك de l'encre والمداد et des papiers blancs وورقة بيضاء et des papiers blancs. Le papa de Suzanne travaille dans un grand atelier. يعني le papa de Suzanne travaille، يعني أب سوزان travaille يشتغل dans un grand atelier. يعني في ورش كبير، يعمل في ورش كبير. À l'école, Rémi a été le premier et Julien le dernier. À l'école في المدرسة Rémi a été le premier، يعني كان ريمي هو الأول أو الذي احتل الرتبة الأولى هو ريمي. et Julien le dernier هو الأخير هو الأخير. En janvier et en février, il fait très froid. C'est l'hiver. En janvier et en février، يعني في شهر يناير وفبراير il fait très froid، يكون الجو جد بارد. c'est l'hiver، إنه فصل الشتاء. c'est l'hiver. Ce matin, René est tombé en jouant dans l'escalier. Ce matin, René est tombé en jouant dans l'escalier، يعني هذا الصباح René est tombé سقط وهو يلعب في الدرج. Ouvre ton cahier neuf, trempe ta plume dans l'encrier. Ouvre ton cahier neuf, trempe ta plume dans l'encrier. يعني افتح دفترك الجديد trempe ta plume وأدخل ريشتك في المداد أو في في قنينة المداد. Va vite acheter 2 kilos de farine chez l'épicier. Va vite acheter 2 kilos de farine chez l'épicier، يعني اذهب بسرعة. va vite acheter اذهب بسرعة واشتري 2 كيلو يعني كيلوغرامين de farine يعني تاع القمح chez l'épicier. Le jeudi, Michel va jouer dans l'atelier du menuisier. Le jeudi, Michel va jouer dans l'atelier des menuisiers.
le jeudi, Michel va jouer dans l'atelier des menuisiers. يعني هنا عندنا le jeudi يعني يوم الخميس ميشيل va jouer سيذهب ميشيل ويلعب في متحف أو في ورش دي مينويزي يعني في الكراج تاع المينويزي يعني الخشبي النجار. Quel est ton métier? Quel est ton métier? ما هي مهنتك؟ épicier, menuisier, vitrier, fermier. يعني هل أنت تعمل في المخبزة أو نجار أو فيتريي أو فيرمي يعني تعمل في الفلاحة أو في العزبة. L'encrier, l'encrier, le plumier, le petit menuisier, نجار صغير, le petit menuisier, le poutier يعني الإنسان الذي يعمل في الفخار. وي يعني عندما تكون لدينا إي متبوعة بإي إي متبوعة بإي تقرأ وي. لاحظوا معايا le menuisier, un fruit هيا وي un fruit, le puits تاو اس لا تنطق le puits, le bruit ضجيج le bruit, le métier, le papier, l'atelier, un voilier, hack, le sac, le facteur, le lac, le tracteur. كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة والظروف السابقة عندنا دائما يعني واحد 99% من الكلمات نجد أن كي تكون متبوعة بإي ولا تشكل بإي. إذن كي ان باكي إذن عندنا أو تي يعني تنطق إي ان باكي لو بريكي كي كوا كما ترون كوا كون متى. Le jeu des métiers يعني لعب de métier يعني المهن. René revenait à la maison. René est revenu à la maison يعني عاد روني إلى المنزل. René revenait à la maison. Il joue avec Mina au jeu des métiers. Il joue avec Mina au jeu des métiers يعني يلعب مع مينا لعبة المهن. C'est Mina qui doit deviner أو deviner. C'est Mina qui doit deviner. Ils sonne le matin à toutes les portes يعني هو يعني روني تيقول لها مجموعة من المواصفات وهي ينبغي أن تحدد من هذا الذي يقوم بهذا العمل يعني تسمي مهنته. Ils sonne le matin à toutes les portes يعني يرن في كل الأبواب. Dans son sac في حقيبته il y a des lettres et des paquets يعني في حقيبته هناك رسائل et des paquets. Qui est ce من هو هذا qui est ce c'est le facteur إنه ساعي البريد c'est le facteur. Il est tout blanc tout couvert de farine يعني كله أبيض وكله مغطى بالقمح. Il fait des pains pour ton déjeuner يعني يصنع des pains يعني الخبز pour ton déjeuner من أجل غدائك أو غدائك. Qui est ce من هو من يكون qui est ce c'est le boulanger المخبزي الذي يعمل في المخبزة c'est le boulanger. Il travaille dans un atelier. Il travaille dans un atelier. Il a des clous et un marteau. Il coupe des bois. Qui est ce c'est un menuisier. Il travaille dans un atelier يعني يعمل في ورش. Il a des clous et un marteau يعني له مسامير ومطرقة. Il coupe des bois يقطع الخشب. Il coupe des bois. Qui est ce تنطق qui est ce من يكون من هذا c'est un menuisier إنه النجار c'est un menuisier. Il a des papiers
et de l'encre serre les doigts. Je ne sais pas, je ne trouve pas, dit Mina. C'est un écolier, répond René. Il a des papiers et de l'encre serre les doigts. يعني له ورق وله المداد. serre les doigts يعني في أصابعه. Je ne sais pas, je ne trouve pas, dit Mina. C'est un écolier, répond René. إذا عندنا jeu de lecture silencieuse يعني لاعب القراءة الصامتة. répond aux questions يعني أجيب على الأسئلة. répondre aux questions. روني جو au métier avec qui يعني روني يلعب لعبة المهن مع من. avec qui مع من. avec qui يعني avec Mina. Que vois-tu dans le sac des facteurs? Que vois-tu dans le sac des facteurs? ما ترى أو ماذا ترى في حقيبة ساعي البريد. يعني دي لتر. هنا هي عندنا الجواب دي لتر دي باكي يعني رسائل دي باكي يعني رزم. Que fait le boulanger? que fait le boulanger؟ ماذا يفعل ذلك الذي يعمل في المخبزة يعني الخباز. يعني قلنا هنا ها هو il fait des pains pour ton déjeuner يعني يخبز لنا الخبزة. que fait le boulanger؟ جاوبنا على السؤال. je dis outils. qui se sert de ces outils؟ يعني هذه لعبة الأدوات. qui se sert de ces outils يعني من يستعمل هذه الأدوات. كما تلاحظون لدينا مجموعة من الأدوات التي يستعملها le maçon يعني البناء. إذا هكذا نكون قد أنهينا هذا الفيديو. في الفيديو القادم إن شاء الله وتتمة لسلسلتنا الممتعة والمفيدة سنعمل على تصوير AIN التي تقرأ إذا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في الفيديو المقبل. السلام عليكم.